faveur immérité ngayo nakutana nango écarté par tous ngande asenga mona ya yeso kitia bokondo elandanga na zamba bisika moto alukanga te alukanga te never leave me alone he never leave me alone. From today you be the one I go dance for my lord. Bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema alonga langa zanye oh na 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 alonga langa zanye si ndoto tenga azala. Je louange, tu es Dieu, qui nous
À la fin, on va danser. Wir werden tanzen. Oui, nous continuons avec notre programme. Wir machen nämlich weiter mit unserem Sans plus Programm. tarder, j'appelle la prophétesse Marianne. Halleluja. Ich sagte Halleluja. Alléluia. Meine Stimme ist ganz weg. Ma voix est cassée. Es hat so viele Gründe. Ça a plusieurs raisons. Zurzeit, mein Mann ist seit 4 Monaten in Afrika. Mon mari est depuis 4 mois en Afrique. Ich muss ganz viel reden. Je dois beaucoup parler. Wir teilen uns immer die Aufgaben zu Hause. Parce qu'on s'entraide à la maison. Ich habe ein Baby zurzeit J'ai un bébé und der kostet mir auch die Kraft. qui me prend aussi beaucoup de force. Wisst ihr, Vous savez, es ist eine Gnade. c'est une grâce. Wenn ich meine Geschwister hier sehe Quand je regarde mes sœurs, und der Herr appelliert immer wieder, es ist Gnade. et Dieu me réveille en disant que c'est une grâce. Halleluja. Amen. Ich weiß, dass wir gesegnet sind. Je sais que nous sommes bénis. Ich weiß, dass wir noch mehr gesegnet werden. Je sais que nous serons encore davantage bénis. Weil es ist einfach seine Zeit. Parce que le temps c'est le temps. C'est son temps. C'est son temps. Es ist seine Zeit C'est son temps. des Heiligen Geistes. Le Saint-Esprit. Es ist ein Privileg, C'est un privilège dass wir über ihn reden dürfen. que nous puissions parler du Saint-Esprit. Es ist ein Privileg, C'est un privilège dass wir ihn kennenlernen dürfen. que nous puissions connaître le Es ist Saint-Esprit. ein Privileg, C'est un privilège dass wir mit ihm wandern dürfen. que nous puissions marcher avec lui. Es ist ein Privileg, C'est un privilège dass wir einen Unterschied machen dürfen. que nous puissions faire la différence. Es ist ein Privileg, C'est un privilège dass wir abgesondert sind. que nous sommes Misafat. mis à part. Halleluja. Amen. Deswegen, ich möchte heute noch mal jemanden appellieren. Voilà pourquoi j'aimerais appeler quelqu'un, j'aimerais réveiller quelqu'un. Ich möchte nicht was anderes reden, als nur einen Entschluss zu finden, gemäß was meine Geschwister bereits gesagt haben. J'aimerais pas parler d'autre chose, mais j'aimerais compléter ce que mes sœurs ont dit. Denn unsere Rätsel oder unser Rezept ist, Parce que notre recette est, wir reden nicht über was jemand predigen wird. on parle pas de ce que quelqu'un veut parler. Oder ich will auch nicht mal wissen, was die reden werden, J'aimerais pas aussi savoir qu'est-ce qu'elles vont dire damit wir uns nicht gegenseitig beeinflussen. pour que nous puissions pas nous influencer. Weil wir gelernt haben, dass der Heilige Geist noch redet, noch heute redet. Parce qu'on a appris que le Saint-Esprit parle. Wir haben gelernt oder wir haben bereits erkannt, wenn du ihn reden lässt, er wird reden. Parce que nous avons appris que quand tu laisses la place au Saint-Esprit de parler, il va parler. Ich weiß nicht, wie viel erkennen, dass diese Stunde eine geistliche Stunde geworden ist. Je sais pas combien de vous reconnaissent que cette heure, c'est une heure spirituelle. Ich habe diesen Tag vor 17 Jahren gesehen. J'ai vu ce jour il y a cela 17 ans. Als ich mit meiner Schwester sprach, Quand j'ai parlé avec mes sœurs, als ich mit meiner Mama und meiner Mutter Lydie sprach, quand je parlais avec ma maman Lydie, und als sie mir sagte, wir werden hier in Köln predigen, quand elle m'a dit qu'on va prêcher à Cologne, und genau in der Gemeinde von Pastor Guillain, dans l'église de Pasteur Guillain, ich habe gelacht, j'ai rigolé. und genau in diesem Augenblick erinnerte mich der Heilige Geist, Parce que le Saint-Esprit m'a rappelé, schau mal vor 17 Jahren, was ich dir gezeigt hatte. retourne 17 ans en arrière, qu'est-ce que je t'ai montré? Okay, vor 17 Jahren, ich war nicht mal Mutter, 17 ans en arrière, j'étais même pas maman. ich war nicht mal eine Moderatorin oder was ich weiß. Je n'étais même pas une modératrice. Ich war nur eine Jugendliche, ein Kind irgendwo. J'étais une jeune quelque part. Halleluja. Amen. Und vor 17 Jahren, was sah ich genau? Et il y a 17 ans passés, qu'est-ce que j'ai réellement vu? Ich weiß auch nicht, ob diese Gemeinde schon seit 17 Jahren gibt. Das weiß ich nicht. Mama kann das hinten vielleicht bestätigen. Je sais pas si cette église existe déjà depuis 17 ans. Aber vor 17 Jahren, Mais il y a de cela 17 ans, ich weiß nur, ich sah mich neben Pastor Guillain stehen auf dem Altar. je me suis vu à côté du pasteur Guillain. Und ich war in weiß angezogen. Et j'étais habillé en blanc. Alléluia. Amen. Und was ich weiß, Et ce que je sais, es war ein Tag, das besonders war. c'était un jour spécial. Es war ein Tag, wo der Himmel aufging. C'était un jour où le ciel s'est ouvert.
Deswegen, ich möchte dich nochmal appellieren, bevor wir zu Ende kommen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, avant que nous arrivons à la fin, Du gehst nicht raus, ohne dass du erkennst, dass der Himmel für dich heute tu aufgeht. ne sortiras pas d'ici aussi longtemps que tu n'as pas vu que le ciel s'est ouvert pour toi. Heute Morgen, Aujourd'hui le matin, ich wurde nochmal wach gemacht je me suis réveillé, von einem Engel Gottes. un ange m'a réveillé Es war 7 Uhr eigentlich, weil ich bin spät ins Bett gegangen. à 7 h du matin. Ich habe gesagt, die sollten mein Kind wegnehmen. Ich habe die Mädels, die bei mir geschlafen haben, die sollten das Baby wegnehmen. J'ai dit aux filles qui étaient chez moi de prendre les enfants, Mon fils, mon de Baby. prendre mon bébé, Damit ich wenigstens noch eine Stunde schlafen kann. pour que je puisse dormir encore 1 heure. Und in dem Moment, Et en ce moment, ich glaube, das war früher, sogar bevor ihr gekommen seid ins Zimmer, je pense que c'était avant que les filles puissent venir à la chambre. ich hatte bereits auf die Uhr geguckt, es war 7 Uhr. J'ai regardé l'heure, il était 7 h du matin. Aber weil ich so müde war, ich wollte noch was schlafen. J'étais trop fatigué, je voulais encore dormir. Und ich hörte einen Wecker. Mit meinen geistlichen Ohren, die gingen klar auf. Et mes oreilles spirituelles se sont ouvertes et j'ai écouté un réveil. Aber das war nicht mein Wecker, weil ich keinen Wecker gestellt hatte. C'était pas mon réveil parce que moi j'avais pas réglé de réveil. Und dieser Wecker sprach in einer femininen Sprache. Et ce réveil avait une voix féminine. Es sagte, es ist 5 Uhr. Le réveil a dit il est 5 heures. Ich möchte jemand sagen, es ist 5 Uhr. J'aimerais dire à quelqu'un il est 5 heures. Es ist Zeit, dass der Herr sich erhebt. Es ist Zeit, dass der Herr sich bereits C'est erhebt, le temps que Dieu puisse t'élever. damit du mit ihm gemeinsam sich erheben kannst. Parce que tu puisses t'élever avec lui. Es ist Zeit, dass diese Dämmerungszeit klar und sichtbar für dich wird. C'est le temps ouais, amen. Halleluja. Amen. Es ist Zeit, dass du aus dem Schlaf rauskommst. C'est l'heure que tu puisses te réveiller. Die Rolle des Heiligen Geistes in unserer Generation ist, Le rôle du Saint-Esprit dans notre génération, es ist dich zu bewegen, wo du gerade bist. c'est de te bouger là où tu es. Die Rolle des Heiligen Geistes in unserer Generation ist, Le rôle du Saint-Esprit dans notre génération, die Klugen zum Staunen zu bringen. c'est que ça puisse que les gens qui prétendent être intelligents, qui puissent s'étonner de quelque Die chose. Rolle des Heiligen Geistes ist, Le rôle du Saint-Esprit, c'est dich auf nächsten Level zu führen. d'amener dans une autre dimension. Und er gab mir ein Thema, mein Untertitel ist heute Next Level. Mon sous-titre est la prochaine dimension. Können wir ganz kurz winken, dass wir erkennen, dass ihr da seid. Est-ce que je peux vous voir? J'aimerais voir que vous êtes là avec moi. Erlaube mir trotzdem, ob wir auch keine Zeit haben, dass ich kurz Permettez-moi, même si on n'a pas le temps, seine Gegenwart begrüße. que je puisse saluer la présence de Dieu. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy.
Ich sah eine Bild. J'ai vu une image. Es waren Menschen, Il y avait des gens die standen alle, qui étaient tous debout, aber die standen nicht auf der gleichen Ebene. mais ils n'étaient pas tous debout de la même façon, du même Même niveau, Dimension. de la même dimension. Es waren Menschen, Il y avait des personnes, es waren Menschen, il y avait beaucoup de personnes aber die hatten alle nicht die gleiche Größe. qui n'avaient pas la même longueur. Ich möchte jemanden heute noch einmal appellieren. J'aimerais réveiller quelqu'un. Nicht, weil wir alle auf dem Boden wandern, C'est pas parce que nous marchons sur la même terre wir wandern auf der gleichen Dimension. que nous marchons dans la même dimension. Nicht, weil wir die gleiche Sprache C'est reden, pas parce que nous parlons la même langue wir reden die gleiche Sprache. que nous parlons tous la même chose. Ich sah Menschen, J'ai vu de personnes, stehen alle, denkt man, wenn du mit bloßen Augen siehst, quand tu regardes avec l'œil nu, du denkst, die stehen gleich. tu verras qu'ils sont debout de la même façon. Nur der Heilige Geist Seul le Saint-Esprit konnte von oben erkennen, qui pouvait voir d'en haut, welche die schon bereit hochgingen. qui était déjà en train de monter. Wisst ihr, was ist die Entrückung? Vous savez c'est quoi l'enlèvement? Die Entrückung, was ist die Entrückung? C'est quoi l'enlèvement? Wenn es geschieht, Quand l'enlèvement passe, es wird nur Menschen nehmen, die bereits den Boden verlassen haben. seulement les gens qui pourront Die ont déjà laisser laissé la terre. qui ont déjà laissé la terre. Halleluja. Amen. Was ist die Entrückung? C'est quoi l'enlèvement? Die Entrückung wird mich lokalisieren, wo ich bereits stehe. L'enlèvement va me localiser. Halleluja. Amen. Ich möchte jemanden heute reden. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Es ist Zeit, dass du erkennst, wo du stehst. Il est- Zeit erkennen und den Lehrer erkennen. Il est temps que tu saches où tu es. Halleluja. Amen. Oh, es ist nicht mehr die Zeit, dass wir die gleiche Sprache reden. C'est plus le moment de parler la même langue. Wisst ihr was? Vous savez quoi? Ich fragte mich, warum, wenn Christus herabkommt, wird er nicht den Boden treten? Pourquoi est-ce que quand Jésus-Christ va retourner, il ne va pas marcher sur le sol, toucher la terre? Und der Heilige Geist, der unser Offenbarer ist, L'Esprit Saint qui est notre révélateur offenbarte mir, m'a révélé, darf die Erde nicht berühren, il ne peut pas toucher la terre. sonst werden einige Menschen ihn wieder als Marias Sohn erkennen. Parce que plusieurs de nous le reconnaîtront en tant que le fils de Marie. Deswegen darf nicht mehr die Erde betreten, Voilà pourquoi il ne peut plus toucher la terre. weil die Natur des Menschen schon hinter sich gelassen Parce hat. qu'il a laissé la nature humaine derrière Wir haben Menschen hier, lui. Nous avons des personnes ici. die müssen, es ist Zeit, wo der Herr dir sagt, die Natur des Menschen zu verlassen. Il est temps que Dieu te dise, laisse la nature humaine derrière toi. Sister, ich fragte mich bereit, Mes sœurs, je me suis demandé, warum musste Jesus herabgehen, um die Dimension des Heiligen Geistes als neue Dimension zu bekommen? pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait monter pour avoir la dimension du Saint-Esprit? Warum musste er seine Jünger, seine beste Freunde, seine beste Kumpel hinter sich lassen, um den Körper des Heiligen Geistes zu bekommen? Pourquoi est-ce qu'il devait rester? Il devait laisser ses disciples, ses amis. Es gibt Sachen, du kannst nur alleine hingehen, um diese Natur zu Il y erleben. a des Der Heilige Geist offenbarte mir etwas. Le Saint-Esprit m'a révélé. Offenbarte mir etwas. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Es sind Leute hier, Il voit des gens ici die machen sich Sorgen, weil die einsam sind. qui se font des soucis parce qu'ils sont seuls. Du Ils sont bist dans la solitude. einsam, weil es ist Zeit, der Heilige, oh mein Gott, lass mich das öffnen. Der Heilige Geist, es ist in seiner Zeit, wo er der geistliche Welt öffnet. Le Saint-Esprit veut se révéler, Ouvrir le monde spirituel. ouvrir le monde spirituel. Et pendant qu'il va ouvrir ce monde spirituel, während er diese geistliche Welt aufmacht, Amen. dann kannst du nicht zu fünft reingehen. Es ist nur du allein. Quand le Saint-Esprit ouvrira ce monde spirituel, tu ne peux pas amener toutes les personnes avec toi. Il n'y a que toi qui partira. Es ist eine Atmosphäre der Propheten gekommen, ob du willst oder nicht, das kannst du nicht C'est ignorieren. une atmosphère prophétique que tu veux ou non, tu ne peux pas l'ignorer. Es ist die Stunde gekommen, L'heure est là, du wirst einsam dich spüren als nie zuvor. tu seras seul. Willst du mit Gott arbeiten, operieren? Tu veux opérer avec Dieu. Deine Mitmenschen müssen gehen, damit die Ende der Zeit erfüllen. Wenn du mit Menschen bleibst, Sister, Si tu restes avec les personnes, avec les gens, du wirst die Menschensprachen weiterreden. tu parleras toujours la langue humaine. Wenn du mit der Atmosphäre des Heiligen
Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist als Person in deine Kammer bist, Si tu rentres avec dans l'atmosphère du Saint-Esprit, du wirst die Sprache des Heiligen Geistes tu reden. parleras la langue du Saint-Esprit. Le langage du Saint-Esprit. Mein Thema heute, Mon thème est der fortgeschrittene Mensch. l'homme avancé. Der Heilige Geist führte mich, Moses Buch zu lesen. Le Saint-Esprit m'a conduit de Schön, dass lire ihr le aufgestanden livre seid. de Bleibt so, bleibt so, de wir reden so. Moïse. Ich bin nicht lang. Ich habe gelesen, J'ai lu, ihr braucht nicht aufzumachen, bleibt so, das ist gut, das ist gut. restez comme ça, c'est bien. Mose ist 6 Mal auf den Berg gegangen. Moïse est allé 6 fois dans la montagne. Mose war berufen, klar. Mose hatte eine Berufung, das klar war. Moïse avait une appellation qui était claire. Mose wusste ganz genau, Gott has calling me, Gott hat mich berufen. Moïse savait que Dieu l'a appelé. Es war nicht so, wie du manchmal denkst, ob ich berufen oder nicht. Er wusste, Il ne t'étonnait pas, il savait clairement que Dieu l'a appelé. aber er war 6 Mal auf dem Berg. Mais il est allé 6 fois à la montagne. Ich versuchte zu verstehen, Heiliger Geist. Es war von 0 Uhr bis 4 Uhr, der Herr lehrte mich. Ich habe es noch nie so verstanden. Je te dis qu'il c'était de minuit à 4 heures. Dieu m'a appris. Je n'ai jamais appris Der comme Herr ça. wollte, dass ich wach bleibe, damit du was verstehst. Dieu voulait que je puisse rester éveillé afin que tu puisses comprendre maintenant. Mose, das erste Mal, als er auf den Berg ging, Moïse, quand il était allé la première fois sur la montagne, er wurde eingeladen von Gott. Dieu l'a invité. Mose, komm, weil du aus Ägypten rausgekommen bist. Du musst dich heiligen mit deinem Volk. Moïse, viens parce que tu es sorti de l'Égypte. Viens. Tu dois te sanctifier avec ton Tu peuple. dois te sanctifier avec ton peuple. Das zweite Mal, als Mose auf den Berg ging, La deuxième fois que Moïse est allé dans la montagne, Gott sagte, bring mir Aaron mit. Dieu a dit Amen Aaron. Gott ist vorgeschrieben, bring jemand mit. Amen Aaron. Das dritte Mal, als Mose auf den Berg ging, La troisième fois que Moïse est allé dans la montagne, Gott sagte, bring mir 3 Leute mit. Dieu a dit amène-moi 3 personnes avec. Alléluia. Das vierte Mal, als Mose auf den Berg ging, La quatrième fois que Moïse est allé dans la montagne, Gott sagte, bring mir eine neue Generation Joshua. Das fünfte Mal, als Mose auf den Berg ging, La cinquième fois que Moïse est allé dans la montagne, Mose war nicht eingeladen. Mose ging allein auf den Berg. il est allé seul. Okay, hier stehe ich ganz kurz. Hier stehe ich ganz kurz. Ici, je m'arrête un peu. Warum war der jetzt allein in der Lage, dahin zu gehen? Pourquoi est-ce que Moïse était maintenant digne d'aller seul? Denn ich rede von einem fortgeschrittenen Mensch. Je vous parle de l'homme avancé. Ein fortgeschrittener Mensch, wenn du auf den Level kommst, ein fortgeschrittener, ist da? Un homme avancé, quand tu avances, Gott sucht dich nicht mehr, sondern du suchst Gott. Dieu ne va plus te chercher, c'est toi-même qui vas chercher Dieu. Das Problem, warum du immer noch möchtest, dass jemand nicht zu Retreat führt, weil du noch nicht fortgeschritten bist. Le problème est que tu aimes toujours qu'on puisse te motiver, c'est parce que tu n'es pas encore avancé. Der fortgeschrittene Mensch L'homme avancé, erkennt den Willen des Herrn in seinem Herzen, il connaît la volonté de Dieu nach son Cœur. dans son cœur. Der fortgeschrittene Mensch, Schwester, L'homme avancé, erkennt seine Stunde. il connaît ses heures, son Der temps. fortgeschrittene Mensch, Halleluja, L'homme avancé, erkennt seine Fehler. il connaît ses fautes. Il connaît ses fautes. Und ich versuchte, weil ich liebe es, Altes und Neues, Bundes zu lesen. J'aime lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Und der Herr war nicht weit, führte mich auf den zweiten Adam. Dieu m'a conduit au deuxième Adam. Der zweite Adam ist das Ebenbild Le deuxième Adam, c'est l'image des fortgeschrittenen Menschen. de l'homme avancé. Denn der erste Adam ist gescheitert, wir wissen warum. Si le premier Adam a échoué, Sehr gut, weiter so. Der zweite Adam, le deuxième Adam, der Christus ist, qui est Christ, ist vorgeschrittener Mensch. et l'homme avancé, Wo in Genesis Buch, wo der Heilige, wo Gott jeden Abend herabkommen musste, Genèse, là où le Saint-Esprit devait descendre le soir. Aber in der zweiten Adam, le deuxième Adam, es war nicht mehr Gott musste herabkommen, ihn zu suchen. Dieu ne devait plus revenir pour le chercher. Halleluja. Amen. Hat sehr gut gemacht, sehr gut. Das war das erste.
homme. Der zweite, wovon sprach ich? Je parlais du deuxième, du produit Adam. Halleluja. Das Christus ist, Le deuxième Adam qui est Christ. wartet nicht mehr, dass Gott herabkommt. Il n'attend plus que Dieu descende. Ging auf den Berg allein. Il est sorti lui-même vers la montagne, lui seul. Der fortgeschrittene Mensch. C'est lui qui est développé. Ich habe gelesen, Mose auf einmal das 5. Mal, als Mose, La 5e fois lorsque Moïse est monté, Mose kam auf die Gedanken, il est venu à l'idée, ich möchte nicht mehr weit gehen. je ne veux plus aller plus loin. Ich baue ein Zelt der Mais je Begegnung. veux ici bâtir Ein Zelt der Begegnung. la norme d'assignation. Halleluja. Weil sein Herz ist Parce fortgeschritten. que son cœur était déjà avancé. Mose hat verstanden, Moïse avait compris, ich muss nicht mehr je waschen, ne vais plus attendre qu'il m'invite, mais moi-même je veux partir. Und wenn Gott erkannt Et hat, si Dieu le reconnaît, Gott hat erkannt, wie weit Mose gekommen Dieu ist. avait reconnu quelle était l'étape que Moïse avait déjà atteinte. Der fortgeschrittene Mensch L'homme qui est avancé, ist ein Mensch der Reife. c'est lui qui est normalement, il a une maturité. Halleluja. Christus hatte eine Reife, Christ avait une maturité. dass verstanden hat. Il avait compris. Die gleichen Fehler, was Adam Et tat. c'était la même erreur qu'Adam avait commis. Ich kann es nicht mehr tun. Et moi, je ne dois plus refaire cela. Wie erkennst du, dass du Comment fortgeschritten est-ce que tu bist? reconnais que tu es déjà avancé? Wenn du erkennst, man kann dich nicht gleich mehr Lorsque tu te dis que les mêmes erreurs répétées à chaque fois. Fortgeschrittene Mensch. Les gens qui sont avancés, Es sind Menschen, ce sont des gens die Dunkelheit kann Reunion sammeln. les ténèbres peuvent renier. Wir können Versammlung Ils machen. peuvent se rencontrer. Wir nehmen alle Strategien. Ils peuvent utiliser toutes les Aber ich stratégies. werde scheitern. Allez-y. In der Natur, Parce que dans ma nature, ich bin je fortgeschritten. suis quelqu'un qui est avancé. Während die operieren, vorbereiten, Lorsqu'ils sont en train de préparer, ils sont en train d'opérer, ich hab bereit aus den Fehlern gelernt. j'ai déjà compris de mes erreurs du passé. J'ai une référence. Und ich sehe eine Generation der Et Fortgeschrittenen. je vois une génération avancée. Es ist Zeit. Il est temps. Unsere Uhr klingelt. Parce que notre Ich réveil sah a Zahl sonné. 5. Je dis 5. Ich sah Zahl 5. J'avais vu le nombre du 5. Ihr werdet die Zahl 5 nicht lesen, das sind die 5 Jahre. Ce sont 5 ans. Ihr werdet nicht zu Ende zählen. Vous n'allez pas compter ces 5 ans jusqu'à la fin. Von einer Richtung, 4 Richtungen, Dans kommt eine toutes les directions, Startdirektion. dans les 4 directions, il y aura un réveil. Deswegen möchte ich jemand gerade sagen, bereite dich vor. Comme je dis à quelqu'un ici, prépare-toi. Mein Gott, wir sind in einer Geschichte gekommen. Nous sommes arrivés au point d'une histoire. Der Herr möchte es zu explodieren Le bringen. Seigneur veut exploser. Ich hörte für nächstes Jahr Explosion. J'avais entendu pour l'année 2020 explosion. Ich möchte jemand bereit sagen. Je veux dire à quelqu'un d'avance, Die Rolle des Heiligen Geistes. le rôle du Saint-Esprit, Damit wir alles niederlegen, afin que nous puissions nous dépouiller de tout, was der Feind bereits aufgebaut hat. c'est que l'ennemi a déjà soulevé. Wir marschieren drauf. Et nous sommes en train de marcher par-dessus. Der Herr sprach zu mir, Le Seigneur m'a dit, ich suche Erweckung. je cherche le réveil. Das ist eine Information für uns alle hier. C'est une information à nous tous ici Aber présents. Erweckung wird nicht stattfinden, warum? Mais le réveil n'aura pas lieu Weil wir nicht erkannt haben im parce Geist, que nous n'avons pas encore reconnu dass der Altar des Dunkelheit noch steht. que l'autel du ténèbre subsiste encore. Und es ist Zeit, dass wir diesen Hotel Il est niederreißen. temps de bannir, de détruire ces hôtels Dass wir ein Altar des Herrn afin aufbauen. de redresser l'autel de Dieu. Warum unsere Gemeinde scheitern? Warum? Pourquoi est-ce que dans nos églises, nous sommes en train de tomber? Guck mal, die Gemeinde funktioniert nicht, weil wir gut Les reden. églises ne fonctionnent plus Es funktioniert nicht, weil wir gut reden. parce que nous savons bien parler, nous sommes éloquents. Die Gemeinde funktioniert nicht, weil L'église wir ne gut, fonctionne pas uns benehmen, sorry. parce que nous avons un bon comportement. Du kannst gut dich benehmen. Tu peux bien te comporter, Du machst Mühe. tu te fais de la peine, Und nichts funktioniert. mais rien ne fonctionne. Der Heilige Geist heute Morgen Mais sagt le mir. Saint-Esprit aujourd'hui Ich dit, glaube, gestern Abend, ich war schon morgen um c'était hier 1 Uhr. soir ou bien vers 1h du Ich matin, war mit meinen Mädels, mit meinen j'étais avec les filles à la maison en train de prier am Beten. et avec mon fils. Wir wollten für 2-3 Stunden beten. On a voulu prier pour 2 à 3 heures du temps. Unsere Überraschung, der Heilige Geist Et à hat uns notre für 1 Stunde grande beten. surprise, le Saint-Esprit nous a donné qu'une heure du temps. In dieser 1 Stunde, wir hatten keine Worte. Ça veut dire après 1 heure, on n'avait plus de parole. Nicht, weil wir nicht Worte sagen wollten, Non parce que nous n'avons rien à dire. weil der Geist bereit alles Parce
wir waren wie gelähmt. On était là, comme paralysés. In unserem Kopf, wir hatten unsere Themen. Mais dans notre tête, on a eu encore de thèmes à Aber parler. sagte klar und deutlich, Mais il avait dit, il était clair dans it's son not by langage. might, Il a dit que it's not by might, non par votre force, it's not by non power, par votre it's by the puissance, Spirit, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel. Diese Generation wird nicht mehr mit seiner eigenen Kraft machen. Wird nicht mehr mit seiner eigenen Kraft machen. Cette génération ne travaillera pas par sa propre force. Diese Generation wird Cette génération beim Heiligen Geist bewegen. travaillera par le mouvement du Saint-Esprit. Deswegen, wir können ihn nicht abschließen. C'est pour cela que nous ne pouvons pas l'exclure. Wir können nicht ihn Nous ne abschließen. pouvons pas l'exclure. Donc, il est l'homme du moment. Er ist der Mann des Moments. L'homme du moment, c'est le Saint-Esprit. Der Mann des Moments ist der Heilige Geist. Donc, parfois, on est obligé, on est obligé de laisser seulement parler. Manchmal müssen wir ihm einfach nur den Raum geben, damit er sich ausdruckt. Le Mann des Moments. C'est l'homme du moment. Das Problem, was wir haben, ist, Le problème que nous avons est ceci. wir erkennen nicht, wann er reinkommt. Nous ne reconnaîtrons même pas Aber die l'enfant. Propheten, die sehen nicht, was Lorsqu'il sehen. entre dans nous voir, nous ne le reconnaissons même pas. Das Prophetische ist nicht nur, dass Le ich erzähle. prophétique n'est seulement pas le parler. Das Prophetische ist, dass ich sehe. Le prophétique est de voir Ist, dass ich erkenne. et reconnaître. Ich möchte heute noch etwas sagen. Je veux encore dire quelque chose aujourd'hui. Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Excusez-moi, je veux encore le dire. An alle Pastoren oder Diener oder À Mutter, tous les pasteurs, à tous les serviteurs qui sont présents. akzeptieren die Propheten in eurer Gemeinde. Acceptez le prophète dans votre assemblée. Die Gemeinde ist blind geworden, L'assemblée est devenue aveugle weil wir die Augen nicht parce auflassen. que nous n'ouvrons pas les yeux. Wir lassen es nicht aufgehen. Nous ne laissons pas les yeux ouverts. Aber wir werden überrascht, dass es die Zeit, dass diese Gabe operieren wird. Mais ces dons va s'opérer au milieu de l'assemblée. Der Rolle des Heiligen Geistes ist, Le rôle du die Saint-Esprit, Gemeinde von Religion zur Bewegung zu c'est bringen. d'enlever l'église du mouvement religieux In Bewegung zu bringen. et l'emmener dans un autre mouvement. Ich bin am Weinen geistlich, Je suis en train de pleurer spirituellement. weil unsere Gemeinde, ob ihr mir zustimmt oder nicht, ist Religion Si geworden. vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais nos assemblées sont devenues des lieux religieux. Wir gehen jeden Sonntag zur Kirche. Chaque dimanche, nous partons à l'église. Es gibt Anbetung, Il y a la louange, l'adoration. ob wir überhaupt Anbetung nennen dürfen. Je ne sais même pas si on peut appeler ça toujours adoration. Es gibt Wort, was wir genau wissen, 20, 40 Minuten. Il y a la parole pendant 40 minutes qu'elle est prêchée. Danach gibt Opfergabe, wir tanzen. Et après, il y a l'offrande et on danse. Danach gibt Bina. Et puis danse. Und nachher kommt Offrande, jemand betet dafür. Et puis on donne les offrandes, on prie pour cela. Und nachher gibt es Zeugnis, jemand Et on donne anderes. encore des témoignages. Und nachher, Gott segne dich für Et viel. à la fin, que Dieu te bénisse, pars à la maison. Und das machen wir über 10, 5 Et Jahre. ça fait plus de 15 ans, 20 ans que nous faisons le même exercice. Das ist, weil der Heilige Geist seinen Platz C'est nicht parce mehr hat. que le Saint-Esprit n'a pas sa place. Wenn der Heilige Geist seinen Platz zurückkriegt, Si le Saint-Esprit regagne sa place, unsere Gemeinde wird voll. notre assemblée va se remplir. Weil es ist der Heilige Geist, der Parce die que Menschen c'est le berührt. Saint-Esprit qui touche les gens. Es ist der Heilige Geist, der die C'est Herzen le berührt. Saint-Esprit qui touche le cœur. Es gibt Menschen, die brauchen das Il y Wort. a des gens qui ont besoin de la parole. Aber du hast die Salbung nicht in dir. Mais tu n'as pas l'onction sur Du toi. hast das Wort, ja. Tu as la parole, oui. Aber du hast die Salbung nicht, Mais das Wort tu n'as geleitet. pas l'onction sur toi qui guérit et qui Qui sauve, accompagne la parole. qui accompagne la parole. Du hast die Salbung nicht, Tu n'as pas l'onction. dass die Herzen berührt. Que le cœur soit touché. Deswegen können wir die Menschen C'est pour predigen über cela Jahre. que les gens, pardon, On peut prêcher les gens pendant des années. wir können Menschen jahrelang Die predigen Menschen bekehren sich nicht. et les gens ne se répondent pas. Es gibt eine Saison, Il y a une saison, die Gemeinde ist voll. l'assemblée est remplie. Es gibt eine Saison, Il y a l'autre saison, die Gemeinde ist leer. l'assemblée est Oh, ich sèche. bin in unserer Gemeinde Je aufgepasst, prie ich kenne das. que dans notre assemblée, nous connaissons cela. Je sais que dans notre assemblée, nous connaissons cela. Es gibt eine Zeitphase, Il y a une phase dans le temps wo die Gemeinde richtig das Gefühl hat, wir sind angekommen. où l'assemblée a l'impression d'avoir déjà arrivé. Und auf einmal die Gemeinde spürt, wir sind auf Et dem tout Boden. à coup, on se retrouve par terre. Suche nicht weit. Ne cherchez pas plus loin. Der Heilige Geist fehlt. Le Saint-Esprit manque. Der Heilige Geist fehlt. Le Saint-Esprit manque. Seitdem ich das verstanden habe, Depuis les jours que j'ai compris ces choses, ich bin jetzt
in den Schulen am Evangelisieren. Je suis en train de rentrer dans les écoles, en train d'évangéliser. Ich singe Gospel in den Schulen. Je suis en train de chanter le gospel dans les Ich gebe écoles. so das Wort in den Schulen. Et je suis en train de donner la parole dans Und les während ich sage, écoles. wunderbar, wunderbar, Et quand je dis que tout va bien, pendant que eux vont dire wunderbar, wunderbar, et j'entends aussi qu'ils me disent aussi la même chose. ich gehe auf die Knie Et alors je me mets à genoux und ich stelle fest, et je der constate Schuldirektor braucht Jesus. que le directeur de l'école a Oh, besoin de es ist Jésus. Zeit, dass diese Leute zu Il est Christus temps kommen. que ce gens reviennent à Jésus. Was ist, warum können wir das nicht machen? Weil die Heilige Pourquoi Geist est-ce que nous ne fehlt. pouvons pas le faire? C'est parce que le Saint-Esprit nous manque. Christus, Christ, nach der Taufe, après le baptême, war erfüllt. il était rempli. Und das sagt mir die Bibel Et la parole de Dieu me dit, Lukas 4, dans le livre de Luc 4:1, nach seiner Taufe, war erfüllt. après son baptême, il était rempli. Aber ist nicht stehen geblieben. Mais il ne s'est pas arrêté là. Weil wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst wissen, was Parce que si le Saint-Esprit est en toi, tu vas tout de suite comprendre qu'il est en toi. Wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst wissen. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas tout de suite comprendre qu'il est en toi. Okay, ich bin überzeugt, wusste, hat den Heiligen Et Geist. je suis persuadé qu'il le savait qu'il avait le Aber ging auf den Saint-Esprit. Berg. Mais il y partait. Bereit vom Heiligen Geist. Et il était déjà rempli du Saint-Esprit. Et il partait. Die Bibel sagt, kam. La parole de Dieu dit qu'il était rempli. En français, pendant qu'il descendit, il était revêtu. Ah, revêtu. En français, on dit qu'il était revêtu. Ah. Kam herab. Il était revêtu. Ich fragte mich, warum ist er nicht Je me suis zufrieden posé gewesen la question. mit dieser ersten Etappe des Heiligen Pourquoi Geistes? il n'était pas resté satisfait avec la première Weil die étape? Rolle des Heiligen Geistes ist, Parce que le rôle du Saint-Esprit, dich von A zu B zu führen. c'est de t'emmener de A à B. Dich von Punkt A zu Punkt B zu De bewegen. t'emmener du point A au point B. Wenn der Heilige Geist wahrhaftig sich Si bewegt, le Saint-Esprit va mettre en mouvement en toi, unsere Gemeinde wird anders nos werden. assemblées vont être une autre choix. Wenn der Heilige Geist seine Zeit bekommt, Mais le temps du Saint-Esprit, wir werden mit Tränen rausgehen. nous allons partir avec le larmes dehors. Und keiner wird die Zeit haben, Telefon zu nehmen, jemanden anzurufen. Et personne n'aura le temps d'appeler quelqu'un et parler avec quelqu'un. Wenn der Heilige Geist einen Ort betritt, Si le Saint-Esprit rentre dans un lieu, die Herzen verändern sich. les cœurs de gens se transforment. Wenn der Heilige Geist einen Platz bekommt, Si le Saint-Esprit visite un lieu, wir kennen die Geschichte, wer war das? vous connaissez l'histoire. Das war nicht in meiner Vorbereitung. Also war dieser Mann, wo David dieses Sanduku Mibeko, wie heißt das? Wo David das nicht mehr haben wollte. Als David die Bundeslade, ja, lorsque David n'a plus voulu avoir l'arche. Und als es in dem, wie heißt der Mann? Ich weiß nicht, also als es in diesem Haus ging, Obed. Obed, danke. Als es in dem Haus von Obed ging, lorsque cette arche est rentrée dans la maison de cet homme, es hat Leben verändert. elle a changé la vie des gens. Wenn der Heilige Geist wahrhaftig in dir ist, Si le Saint-Esprit est vraiment en toi, es ist Zeit, dass dein Leben verändert il wird. est temps que ta vie soit changée. Sister, ist der Heilige Geist in dir? Si, ma soeur, le Saint-Esprit est en toi, Es ist Zeit, dass die Menschen das spüren. il est temps que les gens aussi, tu connectes cela. Dass deine Familie erkennt, dass Que es ta eine famille reconnaît que le Saint-Esprit est en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus Seigneur. Jésus Seigneur. J'appelle les servants de Dieu qui ont prêché la parole. Ich rufe die Diener des Herrn, die das Wort De venir devant nach vorne zu kommen. pour tous ceux qui ont besoin de la prière. Für all diejenigen, die das On a Wort tout brauchen. écouté par rapport à la parole de Dieu. Wir haben alles gehört. Ceux qui ont besoin de la prière, Diejenigen, die das Gebet ils brauchen, peuvent déjà s'approcher. können gerne bitte nach vorne Nous n'avons kommen. que 10 minutes. Es sind noch 10 Minuten. Quand il descend
Saint-Esprit.